चैनल सब्सक्राइब करंतु, वीडियो शेयर करंतु, आउ बेल आइकन दबांतु। नमस्कार। आजिर एही स्वतंत्र विश्लेषण को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज आमे एमिति जणे व्यक्तित्वंक विषय कथा हेबा जे भारतीय इतिहासर पूरा दिग बदलाई देइथिले। हाँ, आमे कथा होचु छत्रपति शिवाजी महाराजंक विषय, मराठा स्वराज्यर असल निर्माता। एही उपस्थापनारे आमे तांक जीवनर किछि रोमांचकर कहानी और अवदान उपरे नजर पकाइबा। तेणु आसंतु आरंभ करिबा। ठीक अछि, आसंतु सीधा विषय वस्तु भीतर को जिबा। टिके चिंता करंतु तो मात्र 16 वर्ष बयसरे गोटे विशाल साम्राज्यर मूलदुआ केमिति बा पड़िला। माने जो बयसरे पिला माने निज क्यारियर बा भविष्यत नै द्वंद्वरे थांती, सेही बयसरे जणे युवक एते बड़ स्वप्न केमिति देखि पारिले। सतरे एहा खूब आश्चर्यजनक नुहे कि? आजिर एही आलोचनारे आमे मुख्यतः 5टी विषय उपरे फोकस करिबा। प्रथमे शिवाजींकर प्रारंभिक जीवन, तापरे स्वराज्य प्रतिष्ठा और तांकर विजयगाथा, तृतीय छत्रपति भावरे तांकर विधिबद्ध राज्याभिषेक, चतुर्थरे जणे कुशली प्रशासक और रणनीतिज्ञ भावरे तांकर दक्षता, एवं शेषरे तांकर महान आदर्श तथा अमर गाथा। तेबे प्रथम विभागरु आरंभ करिबा शिवाजींकर प्रारंभिक जीवन। एही महान योद्धांक यात्रा केउठु आरंभ हेला आसंतु देखिबा। वर्तमान एही तथ्यगुड़िकरे सबुठारु कौतूहलपूर्ण कथाटी हेउछि तांकर पारिवारिक पृष्ठभूमि। तांकर पुराण मथिला शिवाजी शाहजी भोसले एवं से 1630 मसीहा फेब्रुआरी 19 तारिखरे पुणेर शिवानेरी दुर्गरे जन्मग्रहण करथिले। तांको बापा शाहजी भोसले निजे बीजापुर सुल्तानक दरबार जणे बड़ सेनापति थिले। एहा जानिबा बहुत जरूरी, कारण जेउ सुल्तानक पाखरे तांको बापा काम करुथिले, आगकु जाई निजे शिवाजी सेही विशाल शक्ति विरुद्धरे ही स्वर उठाइथिले। शिवाजींक पिलादिन मुख्यतः तांक माँ जिजाबाई एवं संरक्षक दादोजी कोंडदेवक पाखरे कटिथिला। आपण जानिचंती माँ जिजाबाई तांको छोट बेलु ही वीरमानंकर गप सुणाउथिले। सेही पौराणिक और ऐतिहासिक कहानीगुड़िक शिवाजींक मनरे एमिति एक प्रभाव पकाइला जे से खूब कम बयसरु ही जणे निर्भीक एवं आदर्शवादी योद्धा हेबार स्वप्न देखिबा आरंभ कर देथिले। आगकु बढ़िबा आमर द्वितीय विभागकु स्वराज्य प्रतिष्ठा और विजय। एठारु तांकर असल एक्शन आरंभ हेउछि। स्वराज्य अर्थात निजर शासन। भावन्तु तो मात्र 16 वर्ष बयसरे शिवाजी महाराज एही स्वाधीनतार महान संकल्प नेइथिले। चारियारे विशाल एवं शक्तिशाली साम्राज्य थिबा बेले गोटे किशोरर एही विद्रोह सतरे एक क्लासिक डेविड बनाम गोलियत परिस्थिति भଳି थिला, जोंठी केवल दृढ़ इच्छाशक्ति आगरे बड़ बड़ सेना को मध्य हार मानिबाकू पड़िथिला। आसंतु आगुकू बढ़िबा एवं देखिबा एही विजय अभियान किपरि आगुकू जाउछि। केवल 1645 रु 1647 भितरे से तोरणा, चाकन एवं कोंढाना भଳି गुरुत्वपूर्ण दुर्गकू निज अख्तियारकू नि आसिले। सुल्तानकर निद हजिगला। तापरे देखंतु 1659 रे अफजल खार बध, 1663 रे शायस्ता खां उपरे आक्रमण एवं 1666 रे आग्रारू सेही साहसिक पलायन। एही टाइमलाइन देखिले हमकु जणा पड़े तांकर सफलतार गति केते तीव्र थिला। एबे ही दुईटी लोमहर्षक घटनाकू टिके ध्यानर सह शुणंतु। प्रथमे 1659 मसीहा बीजापुर सुल्तानक सबुठु भयंकर सेनापति अफजल खां शिवाजींकु बंधुता बहानारे आलिंगन करी मारिदेबाकू चेष्टा कला, किंतु शिवाजी आगुरु पूरा प्रस्तुत थिले। निज हातरे लुचाई रखिथिबा बाघ नखरे से अफजल खांकु सेठी शेष करिदेले। तापरे 1663 रे औरंगजेबंक मामू शायस्ता खांक कथा। शायस्ता खां पुणेरे शोइथिबा बेले शिवाजी मध्यरात्रि रे हठात लाल महल उपरे आक्रमण करिदेले। लोकटा डररे निज आंगुठी कटाई सेठारु प्राण विकଳରେ पळाइला। वास्तवरे एहा तांक प्रस्तुति एवं रणनीतिर एक ज्वलंत उदाहरण। आउ एही घटनाटी तो कोनोसे आधुनिक थ्रिलर सिनेमा ठारू जमा भी कम नुहे। 1666 मसीहारे औरंगजेब छलना करी शिवाजी और तांको पुआ संभाजींकु आग्रारे बंदी करदेला। हेले शिवाजींकु अटकाइबा किए? से निजर असाधारण बुद्धि खटाई गोटिए बड़ फल तोके भितरे लुचिगले एवं समस्तंकर आखिरे धूली देई सेठारु खसी आसिले। सतरे अविश्वसनीय। एबे आसिबा विभाग 3 को छत्रपतिंकर विधिबद्ध राज्याभिषेक। एहा थिला तांक यात्रार एक अत्यंत पवित्र एवं गर्भर मुहूर्त। तारिखटी थिला 6 जून 1674 मसीहा। स्थान विशाल एवं गर्वित रायगढ़ दुर्ग। वर्ष वर्ष धरी अनेक युद्ध जितिबा परे एवं एक स्वाधीन साम्राज्य प्रतिष्ठा करिसारिबा परे शेषरे सेही शुभ दिन आसिला।
ଏହି ଐତିହାସିକ ଦିନରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଛତ୍ରପତି ବା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜାର ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହା ସମଗ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଭାଗ ହେଉଛି 4 କୁଶଳୀ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ରଣନୀତିଜ୍ଞ। କାରଣ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଜିତିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶାସନ କରିବା ହେଉଛି ଅସଲ ଦକ୍ଷତା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା। କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଶାସନରେ ବି ସେ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲେ। ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଷ୍ଟପ୍ରଧାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ପେଶୱା ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା, ତାଙ୍କୁ ତ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ସ୍ୱରାଜ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ଗନିମି କାୱା ବା ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧାନୀତି କ'ଣ? ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେନାକୁ ସିଧାସଳଖ ହରାଇବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ଲୁଚିକରି ଅଚାନକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଏକ ନୂଆ ତରିକା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ରଣନୀତି ଏତେ ସଫଳ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବିଶେଷ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧାନୀତିର ପିତାମହ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଉପାଧି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜାମାନେ କେବଳ ସ୍ଥଳଭାଗର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ଶିବାଜୀ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିନେଇଥିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ସମୁଦ୍ର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଭିଜନ୍ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଏହି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଲା। ଶେଷରେ ବିଭାଗ 5 ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଅମର ଗାଥା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଏମିତି କେଉଁ ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ରାଜା ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆଦର୍ଶ ଭିତରେ କେମିତି ଏକ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟାଲେନ୍ସ ରଖିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ନୌସେନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଅପରାଜୟ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଥିଲେ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିର୍ମାତା ଏବଂ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଶାସକ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ସେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁନଥିଲେ ବରଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନୀତିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉଦାହରଣ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚଳାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ସେନାରେ ଅନେକ ମୁସଲିମ ସୈନିକ ଏବଂ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମସଜିଦ, ପବିତ୍ର କୋରାନ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେମିତି କୌଣସି ଅସମ୍ମାନ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କଠୋର ଆଦେଶ ଥିଲା। ଏପରିକି ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କଲେ ସେ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା କରୁନଥିଲେ, ସିଧା କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର 50 ବର୍ଷ ବୟସ, କ୍ରମାଗତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ 1680 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ରାୟଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଏହି ମହାନ ବୀରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀ ମହାରାଜ ଏହି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ। ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ଭଲେ ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଥିଲା ଅନନ୍ତ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଜିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କର ଏହି ଆଦର୍ଶରୁ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା? ତାଙ୍କର ସେହି ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ଗୁଣ ଆଉ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଭାବନା ଆଜି ବି କେତେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ କି? ଏଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ହିରୋ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆମ ସହିତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ବହୁଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମର ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁଜନ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ସେତେଟା ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣି କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଭୀମ। ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ।